बर्तमान देखंतु धान मंडी को नहीं बहुत बड़ा गोटे इनफॉरमेशन आसी जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी धान मंडीर समीक्षा कर धान जो किणा जाऊँगी ताकू जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली समीक्षा कर जो जगार आपणकर ए पर्यंत मंडीटी खोली ना से नहीं जहाँकि बहुत बड़ा गोटे घोषणा कर सहित टोकन को नहीं बहुत बड़ा गोटे इनफॉरमेशन रही जो चाषी भाई मैंने ए पर्यंत टोकन टी पाई नहीं से मैंने जहाँकि केबे आपणकर टोकन टी पाई पारिबे एवं आपणकर कौन इनफॉरमेशन रही आपण को मु ए वीडियो माध्यम रे पूरा प्रूफ सहित जनईदेवी जहाँकि आपण मैंने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखला परे से नहीं पूरा इनफॉरमेशन टी जानी पारिबे सेतिपय वीडियोटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो मैंने चैनल टी को एजें सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु आपण मैंने समस्ते जानिचंती जे एबे जहाँकि ओडिशा रे जो धान किणा जाउची अर्थात सरकार तरफ मंडी माध्यम रे जो धान टी किणा जाउची पूरा अव्यवस्था रे जहाँकि किणा जाउतबार जहाँकि सूचना रही कहीं देखंतु किछि चाषी को आपणकर टोकन टी दिया जायछि किछि चाषी को एपर्यंत मध्य टोकन टी दिया जाय नाही ता सहित जो मानक आपणकर टोकन टी मिलिछि तांकर धान जहाँकि उठा जाउ नाही या सहित जो चाषींकर धान उठा जाउछि तांकर आपणकर 3 केजी रु 5 केजी भितर जहाँकि मंडी माध्यम आपणकर जो मिलर माने धान टी उठाउछंती से जहाँकि 5 केजी पर्यंत मध्य कटनी छटनी करुछंती कहबाक गले ए वर्ष जहाँकि अधिका चाषी भाई मैंने जहाँकि हैरान हरकत होउछंती जहाँकि चाषी भाई मानकु तांकर प्राप्य पाइबा पई अर्थात तांकर हक पाइबा पई से माने जहाँकि राजरास्ता को मध्य आछंती ता सहित आपणकर धर्मघट मध्य से माने जहाँकि करुछंती। देखंतु एई सब अपडेट भितरे काली जहाँकि आपणकर बहुत बड़ा गोटे अपडेट आसी जो आपणकर धान किणा व्यवस्था रही धान किणा व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहाँकि काली समीक्षा करछंती आपणकर केउ डिस्ट्रिक्ट रे केते धान किणा गला केमिति आपणकर धान टी किणा जाउची चाषी को टोकन मिलुची कि नाही जदि भी टोकन दिया जायछि केतेटा डिस्ट्रिक्ट रे ए पर्यंत चाषी को केते मात्रा रे टोकन दिया जायछि एही नहीं आपणकर काली जहाँकि माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समीक्षा करछंती। देखंतु एही समीक्षा को नहीं आपणकर न्यूज रे मध्य आज जहाँकि अपडेट आसी जायछि आपणको मु देखंतु से नहीं पूरा प्रूफ सहित आपण मानको देखंतु मु जणाई दउछि एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारथबे एठी देखंतु एही न्यूज रे लेखा आइछि जनवरी 10 सुद्धा सबु जिल्ला रे धान किणा अर्थात जनवरी 10 तारिख सुद्धा जो जगार ए पर्यंत मंडीटी ओपन है नहीं अर्थात आपणकर जो अन्य जिला मान रही से जिला गुड़िक आपणकर जदि मंडीटी एपर्यंत खोली ना ताले आपणकर जनवरी 10 सुद्धा सबु जिले में मंडीटी खोल बोली जहाँकि यही न्यूज रे अपडेट दी जाइए। देखंतु या सहित तारी मझिरे आपणकर देखंतु लेखाई धान किणा समीक्षा कले मुख्यमंत्री तेज देखंतु ये जो आपणकर न्यूज टी आसी न्यूज रे आपणकर धान किणा को नहीं आउ सब कौन इनफॉरमेशन रही आपको देखंतु गोटे गोटे करी जणाई दउची। एटी देखंतु लेखाई वर्तमान सुद्धा सबु जिले में धान किणा प्रक्रिया आरंभ होई नथिबारु विरोधी राज्य सरकार को कड़ा समालोचना करछंती। एहाकु नजर रे रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज अर्थात काली जहाँकि धान किणा प्रक्रिया समीक्षा करछंती। बैठक रे मुख्यमंत्री कहिसंती जे जनवरी 10 सुद्धा सबु जिले में धान किणा आरंभ हेबो। आउ कौन अपडेट होची देखंतु लोकसभा भवन में बसीथिबा एई बैठक रे आलोचनार जना पड़छि जे आज पर्यंत राज्य रे 12टी जिल्ला रे धान क्रय प्रक्रिया चालू रही देखंतु ए पर्यंत 12टा डिस्ट्रिक्ट रे आपणकर धान किणा प्रक्रियाटी चली एवं 17टी जिल्ला रे टोकन प्रदान करा जायछि। आगामी गोटे सप्ताह मध्य आउ 5टी जिल्ला रे धान किणा आरंभ हो। आउ कौन अपडेट होची वर्तमान सुद्धा 1,11,128 जन कृषक तांकर जहाँकि 4,97,594 मेट्रिक टन धान विक्रय करि पारिछंती। देखंतु ए पर्यंत आपणकर एतिकी धान जहाँकि विक्रय करा जायछि ए पर्यंत एथिपई प्राय 1,056.8 कोटी टंका अर्थ प्रदान करा जायछि अर्थात सरकार तरफ एतिकी धान किनिबा पई अर्थात आपणकर 4,97,594 मेट्रिक टन धान किनिबा पई सरकार को जहाँकि ए पर्यंत 1,056.8 कोटी टंका चाषी को जहाँकि प्रदान करा जायछि। बैठक में धान संग्रह जेपरी संपूर्ण स्वच्छता अवलंबन हेबो एवं कौनसी परिस्थिति रे चाषींकर जो हक रही से हक उपरे आंच न आसिबो से नहीं जहाँकि सरकार तरफ माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अधिकारी मानक निर्देश देइछंती।
ଏହା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମିଲର ମାନେ ଯେପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଆଉ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଛି ଏବଂ 12ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାହାକି ଧାନଟି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନଟି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନ ରହିଛି ଟୋକନଟି ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 12ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟୋକନଟି ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଟୋକନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ସେମାନେ ଟୋକନଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲାଯିବ ସେମାନେ ଯାହାକି ଏଇ ଶନିବାର ଭିତରେ ଟୋକନଟି ପାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଦିନ ଟୋକନଟି ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ଆସିଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ଆସିଯିବ କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 10 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିଟି ଖୋଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟୋକନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋକନ ନଦେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଧାନଟି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନଟି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 10 ପୂର୍ବରୁ ଟୋକନଟି ମିଳିଯିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋକନଟି ପାଇଗଲା ପରେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହିଥିବ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯାହାକି ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଛି ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଥିବ ଆପଣ ଯାହାକି ସେଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକି ଧାନଟିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ମିଲର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 4 କେଜିରୁ 5 କେଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଲର ମାନେ ଯାହାକି କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଯାହାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଯାହାକି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନଟିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ସେହି ବିକ୍ରୟ ଟଙ୍କାଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ରହିଛି ସେହି ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।